പേരന്റിങ്ങിന് ആര് പേരന്റ്? ഞാനല്ലേ പേരന്റ്. அந்த அடிஸ்தானமே போயில்லை. நான் கேட்குற ஒரே கேள்வி, ஒரு மகள் அച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ മകളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് யாரா உள்ளது? யார் இருந்தாலும் அது சாத்தான் தானே. ஒரு மகளையும் அച്ഛനും உண்மையான ஸ்நேகத்தை பிரிக்கின்றவன் யாரா இருந்தாலும் அது சாத்தான் தானே. யார் ரைட் சொல்றது? நியமம் இல்லை, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. நியமம் பாலிடிக்ஸ் இருந்தால் நல்லா மனசிலாக்கிக்கோ. நியமம் நல்லவனுக்கு இல்லை, கெட்டவன் ரட்சப்பட வேண்டிய. அது കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് நல்லவன். அது அனுபவமே குறைஞ்சது. பாலிடிக்ஸ்னா என்ன? பாவங்கள் இருக்கின்றவரை எலெக்ஷன் நடக்கும். எல்லாரும் டாட்டா குரல் ஆகிட்டீங்கன்னா இப்போ எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடுவீங்களா? ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கிற போது பாவம் வந்து ஆதரிக்கணும். ஐயோ இந்த தலைவர் வந்துட்டா இந்த ஜீவிதம் இங்கே ஆகிடும். அவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த பாவத்தை அதே ரேஞ்சிலே வச்சுட்டு இருப்பான். நான் என்ன பண்றேன்? നീയും വളർന്നു வாழ்ந்த എന്നാ കേൾக்கிறேன். ബാലചേട്ടന്റെ മകളുടെ കേസില് നിയമത്തിന് ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്? എൻ മനസാക്ഷിയിലുള്ള കോടതിയിൽ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? എൻ മനസാക്ഷിയിലുള്ള കോടതിയിൽ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നേ വരെ. അതിൽ ജഡ്ജ് ഒരേ ഒരാളുടെ അത് ദൈവം. നിയമപരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല. ശരി, പോട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. പിന്നെ പാപ്പ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നടത്തി ഒരു സത്യം ചോദിച്ചു. അപ്പ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കായിരിക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വാക്ക് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലറിക്കട്ടെ. ജീവിതം മുഴുവൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി പാപ്പ.